en agrado a Dios. And they just influence the stuff that is not God's pleasing. Pues escúchame bien. Well, listen carefully. Ahora eres un problema para el mundo. Today you are a problem to the Ahora world. eres un problema para el Today chanclas. you are a problem to Satan. Porque eres un problema para el Why chanclas. you are a problem to Satan? Porque en los planes divinos. Because in the divine Porque en plans, los planes divinos. in the divine plans, Dios tiene planes para ti. God have plans for you. Dios tiene planes para ti. God have plans for you. Ahora lo importante no es estar en Dios. Now the important thing is not to be in God. Qué bueno que es estar en Dios. It is great that you are in God. Es padre venir a la It is really congregación. nice to come to the Es congregation. padre haber recibido a Jesús It en is su really nice that you corazón. receive God in your heart. Pero escúchame bien. But listen carefully. Es más padre entender el propósito de It is Dios. better to understand the God's Porque cuando purpose. entendemos el Because propósito de when you Dios, understand the God's purpose, así dice la palabra. this is how the word says. Hay justicia, There is justice, hay paz there's peace, y hay gozo en el Espíritu and there is Santo. joyful in the Holy Spirit. Otra vez, One more time. cuando tú entiendes tu propósito, When you understand your purpose, hay paz, there is peace, justicia justice, y gozo en el Espíritu and Santo. joy in the Spirit, Holy Spirit. Es un gozo completamente That diferente. is a joy completely different. Empiezas a experimentar cosas You diferentes. start experimenting different stuff. Pero ahora quieres que eso que tú estás sintiendo, But now you want whatever you're feeling, que eso que tú estás experimentando, whatever you're experimenting, toda la demás gente también the lo old people experimente. experimented too. Toda la más gente también lo The whole experimente. people experimented too. Dios tomó a un hombre. God took a man. Ese hombre se llamaba Nehemías. That man, his name was Nehemiah. Nehemías era un copero. Nehemiah was a cupbeater. En el mundo era un copero. In the world, he was a cupbeater. Era un hombre de confianza. He was a confident man. Era el confidente del He emperador. was the confident and trust man from emperor. Era un instrumento en el mundo. He was an instrument in the world. Pero en los planes de Dios. But in the God's plans, Pero en los planes de in the Dios God's plans, era un libertador. he was a freedom man. Era un líder He was a leader que iba a cambiar toda una estructura. that will change a whole structure. Porque Dios lo utilizó Because God utilized para him volver a levantar los to muros de bring Israel. up the Israel walls. Ahora, esos muros físicos en Now, aquel tiempo, those physical walls on that time, esos muros físicos en aquel tiempo those physical walls on that time, son muros espirituales que vamos a levantar en este there tiempo. are spiritual walls that we're going to raise up in this time. En aquel tiempo, In that time, déjame platicarte. let me tell you about it. El pueblo de Israel había sido tomado, exiliado primeramente por los babilónicos Israel people were took out from the Babylonians. y después los medos persas se los llevaron a otra región. And after that, the Persians just bring it to a different region. Ya estando ahí, Dios tiene planes para que regresaran a su tierra Now, otra being vez. there, God has some plans for them to bring them back. Ya habían pasado 70 años. They were about 70 years. 70 años que no estaban en su tierra. 70 years that they haven't been on their land. Entonces, primeramente, Dios tomó a un sacerdote que se llamó Esdras. So first of all, God took a priest called Esdras. Y Esdras regresó otra vez a Jerusalén. And Esdras came back to Israel. Y cuando llega a Jerusalén, And suddenly when he got to Israel, se da cuenta que todo estaba destruido. he realized that everything was destroyed. Ya no había donde adoraran a Dios. There's no place to praise the Lord. Pero sobre todo que los muros ya no protegían la ciudad. But above all, the walls didn't protect the city Pero anymore. como Esdras era sacerdote, But as Esdras was a priest, él solamente se dedicó a levantar el templo de his Salomón. dedication was just to raise up the Solomon temple. Días después, Dios toma a otro gran líder. Days after, God took another leader. Pero este gran líder se llamaba Nehemías. But this great leader called Nehemiah, Nehemías, escúchame, no venía de descendencia sacerdotal. Nehemiah didn't bring from a descendant, a prior's descendant. Nehemías no tenía nada que ver con el sacerdocio. Nehemiah has nothing to do with the priesthood. A Nehemías nunca se le dio una palabra profética. Nehemiah, he didn't get any prophetic word. A Nehemías nunca se le dijo lo que tenía que hacer. Nehemiah, he didn't get know about what he must do. Él se encontraba afuera He was outside. y lo único que vio Nehemías era una necesidad. And whatever Nehemiah saw, it was a necessity. Los muros estaban destruidos. The walls were destroyed. Las familias estaban divididas. The families were split and divided. La corrupción en el gobierno estaba a todo su esplendor. Corruption in government, it was in the best days. Pueblos extraños secuestraban a los judíos. Stranger towns just kidnapped the Jewish people. Entonces Dios utilizó a Nehemías So suddenly God utilized Nehemiah para que regresara otra vez a Jerusalén so he could go back to Jerusalem e iniciara un proceso de restauración. and start a brand new process of restoring. Lo primero que hizo fue levantar los muros. The first thing that he did was to raise up the walls. ¿Por qué era importante los muros? Why the walls were important? Porque con los muros destruidos, Because with the walls wrecked up, porque con los muros destruidos, with the walls wrecked up,
cualquier ataque enemigo podía avanzar. Any battle or attack from the enemy could go forward. Porque una ciudad sin muros no estaba protegida. A city without walls, it is an unprotectable city. Entonces Nehemías empezó a organizar por familias. So that's why Nehemiah started organizing by families. Y empezó a levantar familias. And he started raising up families. Y dice que todos los muros estaban destruidos. And it says that the whole walls were destroyed. Y empezó un proceso. And he started a process. No fue un evento. It wasn't an event. Tú fuiste a un encuentro. You went to an encounter. Y en el encuentro tuviste un evento con Dios. And in the encounter, you have an encounter with God, an event. Pero el crecimiento es un proceso. But the growth is a process. Por eso es importante seguirnos manteniendo en la línea. That's why it's important to keep being present on the line. Volvemos a la historia de Nehemías. You go back to the story of Nehemiah. Nehemías regresó Nehemiah went back. y empezó a levantar los muros. And he started bringing up the walls. Empezó a hablar con las familias. He started talking with the families. Y las familias empezaron a organizar. And the families started organizing themselves. Con una mano echaban cemento. With one hand, they put some concrete. Thank you. Con one man and the concrete. Con una mano el concreto. Así es. Pero con la otra tomaban la espada. But with the other one, they took the sword. En el día trabajaban. During the day, they work. En la noche oraban. At night, they pray. Todo el tiempo estaban al pendiente. All the time, they were at work. Era un líder que los estaba It was a instruyendo. leader that are inspiring them. Tú no necesitas una palabra profética. You don't need a prophetic word. Qué bueno que venga un profeta. It is good that a prophet comes to us. Y vas a ver lo que realmente es un profeta. And you will see what is a real prophet. Y vas a ver ese ministerio profético. And you will see that prophetic ministry. Y qué bueno que te den una palabra And it is profética. great that you got a prophetic Pero word. Dios ya te dio una palabra But God already profética. gives you a Pero Dios prophetic ya te word. dio una palabra God already gave you profética. a prophetic word. Dios ya te dijo, ve y haz discípulos. God already told you, go to make Y, disciples. y también te dice, ve y transmite el And evangelio. he also said, go to spread the gospel. Ya tienes la mejor palabra por parte de You Dios. have the best prophet word from God. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? What is what Nehemiah did? Escúchame, ¿qué fue lo que hizo Listen, Nehemías? what does Nehemiah did? En sus planes, In his plans, en sus in intenciones, his intentions, era un copero. he was a cupbearer. Pero en el propósito de Dios, But in the God's purpose, pero en el plan de Dios, in the God's plan, era un gran líder. he was a great leader. Escúchame, hay mensajes que te pueden bendecir. Listen, there is messages that could bless you. Hay mensajes que te pueden There bendecir, is some messages that could blessing on pero hay you. mensajes que te van a edificar. But there is messages that will edify Y you. tenemos que identificar qué mensaje me bendice And we must identify what message to bless me y qué mensaje me va a edificar. and which message will edify me. Para poder entender la edificación, In order to understand the edification, ocupo entender los planes divinos. we need to understand God's plans. Ocupo entender los planes divinos. We need to understand God's plans. Porque cuando llegues al cielo, Because when you go to heaven, porque cuando llegues al when you go cielo, to heaven, no te van a preguntar de tu trabajo. they're not going to ask you about your job. No te van a preguntar cuántas empresas. They're not going to ask you about how many No te companies van a you did. preguntar cuánta gente sacaste de la They're not cárcel. going to ask you how many people you take from jail. No te van a preguntar cuántos servicios hiciste. They're not going to ask you how many services you did. Cuántas manos pintaste. How many hands did you O paint? cuántas uñas. Or how many nails? O cuántas casas vendiste. Or how many houses you sold? Cuántos vestidos vendiste. How many dresses you Eso sold? no te van a preguntar. They don't going to ask you Te van a about this. preguntar del plan profético They're por going parte to de ask you Dios. about the prophetic word from God. Dios te dijo, ve y haz discípulos. God told you, go to do disciples. Dios te dijo, ve y transmite el God evangelio. told you, go to spread the word. Entonces, cuando estemos en el cielo, So when we would be nos van a at preguntar heaven, cuántas almas salvamos they're going to ask you how many souls do we y save? cuántas almas te How edificamos. many souls do we edify? Porque es bueno traer al perdido. Because it is good to bring the lost people. Es bueno traer al perdido. It is good to bring the lost people. Es bueno traer al perdido. It is great to bring the lost people. Pero es mejor no perder al ganado. But it is better to don't lose the win one. Es mejor no perder al ganado. It is way better to win to keep the win one. No podemos hacer encuentros. We cannot do encounters. No podemos hacer encuentros. We cannot do any more Y encounters. que después del encuentro, Because after the encounter, las emociones están a flor de piel. emotions are really there. Las emociones están en todo. Emotions are in everything. Y bajamos y decimos queremos servir. And we go back and said, we want to serve. Bajamos y decimos queremos hacer We go todo. down and say, we want to do everything. En el siguiente encuentro yo quiero In servir. the next encounter, I want to be a servant. Pero pasa un día, But there is a day, pasa una semana a week,
y no te sigues tú edificando, and you haven't keep edifying no sigues yourself. escuchando palabras You que, keep- que te revelen el plan de Dios en You tu didn't vida, keep listening words that reveal to you the word of God, y te empiezas a enfriar, and you start get freeze. y de repente ya no cold. vas un domingo, And suddenly you don't go one de Sunday. repente ya no vas 2 domingos, Suddenly you don't go any more Sundays porque no has entendido los propósitos de because Dios. you haven't understood God's purposes. Dios tiene planes, God has plans, y es importante conocer los and it planes. is important that you understand those Es plans. importante conocer los It is planes. important that you understand those Y la plans. única forma de conocer los And the planes only way that you can understand and know those plans, es a través de una palabra it is through a word que te revele los planes de that Dios. gets revelation from Y God. eso va a suceder en la academia. And that's going to happen on the Eso academy. va a suceder en la academia. That will happen on the academy. La idea es aventar la red. The idea is to throw away the, ¿Cuántos fueron the al net. encuentro de mujeres? When is the encounter for women? Es una pregunta para Blanca. It is a question for Blanca. ¿Cuántas mujeres fueron esta última vez? How many women went this last time? ¿Tres? Tre- ¿Tres? ¿Cómo tres? ¿Cuántos? 30 personas, 30 30 mujeres. people, 30 women. Fueron alrededor de 25 There were hombres. like 25 men. Bueno, en la Okay? academia, In the academy. en la academia, In the academy, ¿cuántos tiene que haber? how many people must be Para que conozcan el plan de Dios, in order to know the God's plan? para que entiendan el bellas discípulos. So they understand that God would make Dios disciples. ya te dio una palabra. God gave you a word already. Porque si no entiendes esta Because revelación, if you don't understand this si no revelation, si entendemos esta revelación, if we don't understand this nos revelation, vamos a enfriar we're going to get cold. y después vamos a regresar al mundo. And we're going to go back to the word. Dice en Marcos 4, Mark 4, no vamos a ir para allá. we're not going to go there. Que el sembrador salió a sembrar la It says semilla. the sower went to put the seed on the earth. Y es Dios hablándonos. And it is God speaking. Dice que esa semilla es la palabra de Dios. It says that seed is the word of Y que God. una And one cayó sobre el camino. went out next to the path. Otra Another one, cayó en pedregales. it went to the rocky area. Otra Another one, cayó entre espinos. it went to the thorns. Pero otra But another one, cayó en buena tierra. it went to the good earth. Eso quiere decir That means que un mismo mensaje that the same message, le va a llegar a 4 it personas. could go to 4 different people. Es el mismo It mensaje, is the same message, pero en solamente de 1 en 4, but 1 out of 4, solamente de 1 en 4 but just 1 out of 4, va a producir. it goes to produce. Va a producir. It will produce. Dice Juan 16:15. John 16:15. Tú no me escogiste a mí. You didn't choose me. Tú no me escogiste a You mí. didn't choose me. Yo te escogí I a ti. choose you. Ahora te escogí con un Now propósito. I choose you with a purpose. Te escogí con un plan. I choose you with a Que plan lleves fruto. that you bring fruit. Que lleves fruto. That you bring fruit. Eso quiere decir que para tener fruto, That means that in order for you to bring fruit, ocupó primeramente recibir la semilla, you need to first receive the seed, que germine la semilla, that drop up at the seed, que se vea primero el tronquito so you can see the little tiny tick en la semilla in the seed, y luego se va a ver la hojita, and suddenly it goes like a plant, a y little luego plant, la va a abrir completa, and suddenly pop up the church. va a empezar a salir raíces It goes the roots, y esa plantita va a empezar a crecer, and that plant start grow up. va a empezar a crecer. That plant will start grow Yo te up. pregunto, ¿cómo va a ser su I'm crecimiento? asking you, how is going to be your growth? ¿Va a dar frutos al otro día? So it's going to be and get fruits next day. Ahora, ¿qué se necesita para que esta plantita siga Now, creciendo? what do you need for this plant to keep growing? ¿Qué se necesita? What do you need? ¿Qué se necesita? What do you need? Una buena atmósfera, A good atmosphere, una buena tierra a good earth, y estarle regando and to be screwed y out, estarle quitando a los chanclas, and to keep taking from the Satan, estarle quitando todo lo que le pueda afectar. keep taking everything that could affect the plant. Y va a llegar un momento que esta plantita va a crecer. So suddenly that little plant will grow up. ¿De qué quieres esa plantita? ¿De qué? What do you want that ¿De plant? limón? Lemon, ¿De mango? mango, ¿De fresa? strawberry. Todo es igual. That all is the same. Tiene que crecer. It must have Y va a growth. llegar un momento, So suddenly, y va a llegar un momento Suddenly, que va a dar frutos. it will bring fruit. Que va a dar frutos. It will give some Y fruit. eso es lo que quiere Dios en tu And that is vida. what God wants on your life. Que demos frutos. To bring fruit. Que demos frutos. To bring fruit. En este mundo, In this world, tú escogiste tu carrera. you choose your career Por necesidad entraste a ese trabajo. because of a necessity you took and choose that work. Por oportunidad estás ahí. Because of the opportunity you are at that job. Tú decidiste abrir esa empresa. You decide to open that Esas decisiones tú las company. tomaste. You took those No decisions. tiene nada que ver con Dios. It's nothing about God. Si te está yendo bien,
If you're doing well, tomaste buenas you decisiones. took great Y decisions. si te está yendo mal, If you're doing bad, tomaste malas you took decisiones. bad decisions. Pero en el propósito de Dios. But in the purpose of Pero en God, el propósito de in the Dios. purpose of Tú eres God, un líder. you are a leader. Tú eres un libertador. You are a freedom Tú eres man. alguien que Dios tomó para primeramente liberar a su You are familia. somebody that God took to free Dios the tiene family. planes divinos. God he has divine Pero plans. para poder dar fruto, But in order for you to bring pero para fruit, que puedas dar fruto, in order for you to bring para que fruit, te reproduzcas. so you can reproduce yourself. Un mango que da, A mango, what it does gives. una fresa que A da, strawberry, what does it gives as a fruit? un limón que A da, lemon, what does a fruit un give? líder que crees que va A a leader, dar, what do you think it will un give? discípulo que crees que va A a dar. disciple, what do you think it Si will te give? formas como If you discípulo, get formed as a si disciple, te formas como if you get formed as a disciple, si te formas como if you get discípulo, formed as a disciple, entonces vas a dar discípulos. then you're going to bring disciples Qué too. padre es estar en Dios. It is great that you be in God. Todo cambió. Everything changed. Siento un gran gozo. I feel a great joy. Cuando canto cierro los ojos. When I worship, I close my eyes. Antes, cuando llegué por primera vez, When I got here for the first time, veía a otros y a mí me daba pena. I saw other people and it was shame on me. Pero ahora yo estoy haciendo lo mismo. But now I'm doing the same. Eso está padre. That is really nice. Estar en Dios está bien. To be in God is great. Pero estar en el propósito de Dios But está to mejor. be in the God's purpose is way better. Estar en el propósito de Dios To está be in the mejor. God's purpose is way better. Es que de repente Suddenly, la palabra de Dios nos advierte. the word of God award us. Escúchame, la palabra de Dios nos Listen up, the word advierte. of God award us. Ser discípulo no es fácil. To be disciple is not Ser easy. discípulo no es To fácil. be disciple is not easy. Porque ser discípulo es renunciar a uno Because to mismo. be disciple is to renounce to Es renunciar a ourselves. su Is to familia. quit our family. De repente yo veo. Suddenly I can see, Yo lo llegué a hacer. I did that. Mi familia es primero. Oh, my family is first. Eso no es cierto. That is not true. Por eso nada se me arreglaba. That's why nothing works out Mi correctly. familia no es primero. My family is not first. Primero es Dios. First is God. Primero es el reino. God is the Primero first son and las cosas de the Dios. kingdom and the God's thing are first. Entonces, Then, mi familia my family, va a ser una añadidura. it will be an added. Mi economía My economy va a ser una will be an añadidura. added on. Entonces, mi ropa Then my clothes, va a ser una it will añadidura. be an added on. Mi comer My food, va a ser una it will añadidura. be an added. Por eso dice la palabra. So that's why the La word, palabra nos the word advierte. award us. Busca primeramente el reino de Dios y su Seek the word justicia. of God first and the righteousness. Busca primeramente el reino Seek first of all the kingdom y su justicia. and the righteousness. ¿Qué es su justicia? What is the righteousness? ¿Cómo opera el reino? How the kingdoms operate. Es la revelación It is del cielo en la tierra. Revelation from heaven on earth. Esa es la justicia. That is the Lo righteousness. lo que quiere Dios con la justicia Whatever one God es que want como with the sea en el righteousness cielo, is that as is on the heaven, así sea en la tierra. to be on earth. Por eso Jesús That's why Jesus, lo que más anhelaba whatever he desired the en el most, Padre nuestro, in the our Father, que estás en los cielos. that you are in heaven, ¿Y cuál era su anhelo? what was his desire? Vénganos, To bring your kingdom, vénganos, vénganos, to come your kingdom, vénganos tu reino. bring down your Y kingdom, hágase aquí tu voluntad, and let's do your will right here, como es allá, as is on heaven, sea aquí. on earth. Eso es justicia. That is justice and Eso es righteousness. justicia. That is Es righteousness. darle a cada quien lo que merece. Is to give each one whatever he deserves. Pero no se trata de tu But justicia. it's not about your justice. Porque si se tratara de tu justicia, Because if it's about your justice, no eres merecedor de nada. you don't deserve anything. Te enojas todavía. You get angry and mad, and Te gana la carne. the flesh works on you, operates on you. Por eso la palabra no habla de tu So justicia. that's why word didn't talk about your Todavía, righteousness. todavía en tu conciencia te sientes Your pecador. conscience, you still feel like a sinner. Todavía en tu conciencia te sientes indigno. You still feel on the servant in your conscience. Todavía en tu conciencia te sientes sucio. Your conscience make you feel dirty. Animal rastrero. Escoria de la vida. Excoriation of a life. Te odio y te desprecio. I hate you and despite you. Y máxime si escuchas esa canción. And even more if you go to America. Pero no habla de eso. But it doesn't talk about that. Está hablando de la justicia de It Dios. speaks about the justice of Y God. esa justicia Dios te la da And that justice, if God gives you, por solo decir, just by saying, creo en el Señor Jesús. I believe in God,
creo con el I corazón believe with my heart, y lo confieso con mi and I boca confess with my que el Señor mouth Jesús resucitó de los that muertos Jesus rise from death, y que ahora está sentado en los lugares and now celestiales. he's sitting in the heavenly places. Esa profesión de fe That profession of faith, hace que yo sea sellado por el it makes Espíritu me to be Santo de la stamped with the promesa. Holy Spirit in the promise. Por esa profesión de fe For that profession of faith, hace que mi nombre sea inscrito en el it libro de la vida. make my name to be written in the Es book un of acto life. de fe It is an act of faith, y es la fe lo que me lleva. and it is the faith that brings me there. Es la fe lo que me introduce. It is faith that introduces me, Porque la fe because faith, es la herramienta del cielo. it is the tool from heaven. Vamos a ver, Let's see. vamos a ver We're going to see 5 formas que el enemigo nos ataca. 5 different ways that enemy attack us. Sobre todo tú que acabas de venir del encuentro. Especially you that just come back from the retreatment. Sobre todo tú que estás todavía expuesto al mundo. Especially you that are exposed on Y the son las world. cosas que tenemos que identificar. Those are the things that we have and must identify. Vamos a ir a la palabra de Dios. Let's go to the Word of God. En el libro de Nehemías, In the book of Nehemiah, 6:3. 6, 2 y chapter 3. 6, versicle 2 and 3. 6, 2 y 3. 6, 2 and 3 versicles. Y dice la palabra de Dios. So the Word of God says, Escúchame. listen, Lo primero que va a tratar de hacer el enemigo. the first thing that the enemy must Lo try to primero do, que va a tratar de hacer el the enemigo first thing that the enemy will try to do es distraerte. is to distract you. Escúchame. Lo primero Listen. que va a tratar de hacer el enemigo es The distraerte. first thing that the enemy will try to do is to distract you. Porque en cualquier distracción, Because in any distraction, en cualquier distracción, in any distraction, el enemigo puede entrar en tu vida. the enemy could get into your life. Dice Nehemías 6, 2 y 3. Nehemiah 6, 2 and 3. Dice, Sambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. That Sanballat and Gesem sent unto me, saying, come, let us meet together in some of one of the villages in the plain of Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. But they thought to do me mischief. Y les envié mensajeros diciendo, And I sent messengers unto them. y les mandé mensajeros diciendo, And I sent messengers unto them, saying, y les mandé mensajeros diciendo, and I sent messengers unto yo them, hago saying, una gran obra I am doing a great job. y no puedo ir, So daddy, I cannot come. porque si yo voy, Why should the work cause, cesaría la obra, why should the work cease? dejándola yo para ir hacia ustedes. Whilst I leave it and come down to you. Debes de entender el propósito de Dios. You must understand God's purpose. Nehemías estaba levantando los muros Nehemiah was writing up the walls. y lo trataban de distraer. And they trying to distract him. Lo estaban distrayendo. They are distracting him. Imagínate que te están hablando. Imagine that they are talking to you. Raúl, Hey, Raúl, María, Maria, Marta, Marta, José. Jose, Ven, come. hay un pachangón. Here's a great party. Y exactamente el día que tienes que ir al discipulado. And right the moment that you must go to the discipleship. María, Mary, José, Joseph, aquí está la fiesta. come to the party. No te preocupes. Don't worry about it. Deja aquello Leave that y vente a lo bueno. and come to the great Aquí stuff. te estamos esperando. Here we're waiting for Hay you. carnita asada. There is a really nice barbecue. Hay chilitos. There is a nice Hay chilito. frijolitos. There's frijolitos. Hay quesadillas. There's quesadillas. Y hay una cervezota. And there is a nice Y beer. también hay refresco. And there is also good Sobre sodas. toda Coca-Cola. Above all Coca-Cola. Con mucho hielo. With a lot of ice. Y bien helada. And real cold. Entonces tú te tienes que levantar. So suddenly you must rise Entonces tú up. tienes que decir, Suddenly you must say, yo no voy I don't go porque tengo prioridades. because I have priorities. Porque para el reino, Because for kingdom, el reino es primero. the kingdom is first. Primero tengo que ir a instruirme. First, I got to go to edify Tienes myself. que tener prioridades en tu You vida. must have priorities on Y your si ya life. eres líder, And if you're a leader, y si ya eres líder, and if you are a leader, y si ya tienes un grupo de if amistad, you have a friendship group, tienes que contestar. you must answer, Yo hago una gran obra. I am doing a great job. Yo hago una gran obra. I am doing a great No, job. no, yo no sé a quién le estoy No, I don't know predicando. who I'm Yo preaching. no sé a quién le estoy I don't know who predicando. I'm preaching. Yo hago una gran I obra. love a great work. Esa gran obra, That great work, esa gran obra, that great work, no la tienes que ver con tus ojos. you can't see with your eyes. La tienes que ver en el You propósito de must Dios. see it in the God's purpose. La tienes que ver en el You propósito de must see it Dios. in the God's purpose. En alguna ocasión In one occasion, Dios agarró a Abraham. God took Abraham. ¿Quién es Abraham? Who is Abraham? Es el padre de la fe. It is the father of a Y faith. Dios le dijo a Abraham, voltea y voltea a la izquierda y a la derecha. And God says to Abraham, turn around to the left and the right. Todo eso te lo voy a dar.
all these I'll give it to you. Pero Abraham solamente veía sus But necesidades. Abraham just see their needs, his needs. Y la Cheyenne, papá. And the Cheyenne, daddy, Abraham solamente quería su Cheyenne. Abraham just wanted the Cheyenne, the Pero Dios truck. le quería dar grandezas. But God wanted to give him greatness. En otra ocasión lo llevó al mar. In another occasion, he brings Abraham to the sea. Y le dijo, ve la arena del mar. And he sees, see the sand of the sea. ¿Puedes contar la arena? Could you count the sands? Es imposible contar. It is impossible Porque to son count. millones y millones. Because there are millions and Así será millions. tu descendencia. That will be your Descendencia. descendant. Pero Abraham veía su But condición. Abraham see his condition. Ya estoy viejito. I am an old man. Todavía no existen las pastillas azules. There is no, the blue pills exist. Ya no hay forma. There is no way. Pero Dios no estaba viendo como Dios veía, But como Abraham God veía. didn't see as Abraham sees. En otra ocasión le dijo, voltea hacia el cielo. In another occasion, he said, turn out Y ve up las the estrellas sky. del cielo. See the stars from heaven. Ahí están todos los líderes. There are all the leaders. Ahí están todas las veces que te vas a There are multiplicar. all the times that you will multiply Entonces Abraham yourself. cuando volteó al cielo, So suddenly when Abraham turns up to the entendió la sky, justicia de he Dios. understands that God's righteousness. Dice en Génesis 15:5, no vamos a ir para It allá. says in Genesis 15:5 Que entonces Abraham le creyó a that Dios. suddenly Abraham believes God. Por ese simple hecho que le creyó a Dios, For that fact that he believes God, Abraham alcanzó justicia. Abraham got to the Abraham righteousness. alcanzó justicia. Abraham got the righteousness. Abraham alcanzó justicia. Abraham got the Y righteousness. dice que fue tan grande la fe de And Abraham he says that it was that big the faith of Abraham que Abraham se metió en la eternidad that Abraham get into the eternity, y vio cuando nació Jesús, and he saw when Jesus was born, cuando escogió a sus discípulos, when he chooses the disciples, cuando fue crucificado. when he was crucified in the Por cross. eso Jesús le dijo a los So fariseos, that's why Jesus said to the Pharisees, ese Abraham del que ustedes hablan, that Abraham that you're speaking to vio este día. saw this day. Porque Abraham pudo entrar a la Because eternidad. Abraham could get into the eternity. Porque Abraham pudo entrar a la Because eternidad. Abraham could get into the eternity. Abraham no se distrajo. Abraham didn't get distracted. Se había distraído antes. He was distracted in the El past. enemigo va a tratar de The distraerte. enemy will try to distract El you. enemigo va a tratar de que no pongas tu objetivo, The enemy will try to don't put your target on que it. no entiendas el plan, That you don't understand the plans porque God. es el propósito de Because él. that is his purpose. Dice que anda como león rugiente. It says that he's like a lion Y roaring. lo único que va a confrontar And eso the only thing that he's going to face es que tú entiendas la visión. is that you understand the vision. Ir y hacer discípulos. Go to do disciples. Ir y hacer discípulos. Go to do disciples. Ir y hacer discípulos. Go to do disciples. Transmitir el evangelio. To bring the gospel. Transmitir el To evangelio. bring the gospel. Transmitir el To evangelio. spread the gospel. Ese es el plan de Dios. That is the God's Y plan. ese es el plan que yo estoy And siguiendo. that is the plan that I'm Y ese es following. el plan que yo estoy That is the siguiendo. plan that I'm following. La segunda, Second, escucha, la segunda, listen. The second one, ataque a un líder. attack a leader. El enemigo va a tratar de insistirte. The enemy will try to insist. El enemigo va a tratar de insistirte. The enemy will try to insist. Dice Nehemías 6, 4 y 5. Nehemiah 6, 4 and 5 says, Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Yet they sent unto me 4 times after the sword, Y yo le respondí de la misma manera. and I answered them after the same manner. Entonces Zambalat envió a su criado para decir lo mismo por quinta Then vez. sent Sanballat the servant unto me in like manner the 5th time. Hasta llevó un cartón de cervezas. He even bring a box of beers. Hasta llevó una carta He abierta. bring an open letter. ¿Cuál es el plan del enemigo? What is the enemy's plans? La insistencia. To insist on you. La insistencia. To insist you. Va a tratar de He insistirte. will try to insist you. Pero, ¿qué tienes que hacer tú? But what you must do, No perder el enfoque. do not lose the No approach. perder el enfoque. Do not lose the approach. ¿Sabes que las batallas van a aumentar? Do you know the battles that will be more No, multiplied? pastor, no lo recibo. No, Pastor, I didn't receive that. No es algo que te deseo. It's not something that I desire. Es on you. algo que te prevengo. It is something that I Es prevent algo you. que te advierto. It's something that I'm aware Porque el you. enemigo sabe Because the enemy will que know donde él divide, that whatever he divides, él va a vencer. he's gonna dethrone. Los problemas van a aumentar. The problems will go up. Pero quiero decirte But I want to tell you que las batallas que estás pasando, that the battles that you que went las through, batallas que vas a the enfrentar, battles that you will face, escucha bien, listen es carefully. la evidencia, It is the evidence es la evidencia It's the evidence de que estás en el reino, that you are in de the que eres un kingdom, gran líder that you are a y great de que vas leader, a poder enfrentar el that you mundo. could face the world. Por eso es importante That's why it's important no desenfocarte. to don't Y es disfocus. importante enfocarte. It is important to focus. El rey David King David se desenfocó. he disfocused. Era un líder.
He was a leader. Y un líder tenía que estar en las And a batallas. leader must be on the battles. El líder tenía que estar en las guerras. The leader must be on the wars. Pero en alguna ocasión But in one occasion, se le ocurrió quedarse en su he casa decided to stay at home porque pensaba que su casa era la más segura. because he thought that his house was a safe place. Porque pensaba que estando en su casa no iba a pasar nada. Because he thought that staying at home, nothing will happen. Pero estando en tiempos de batalla, But staying in a war estando en times, tiempos de in a guerra, battle times, tu casa es el lugar más your peligroso. house is the dangerous place. En alguna ocasión, In one occasion, David se asomó David just picked a bull y vio a alguien bañándose. and saw somebody taking a bath, Y sus ojos se le salieron. and his eyes went out of his face. Se desenfocó. He disfocused. Se desenfocó. He disfocused, Y no entendió el propósito. and he didn't understand the Por un purpose. momento. Just for one moment, Hubo consecuencias. there were consequences. Ya no te quiero decir porque I don't want to tell you anymore because llegó un momento que él se encerró, there was a moment that he locked up. le creció la barba, He got the bird no se went bañaba, up. He didn't take a bath. no hablaba con nadie He didn't speak nobody hasta que le tocaron la puerta until somebody knocked on the door y le dijeron, and said to him, el castigo ya pasó, "The punish is already done. ya puedes salir. You can go out." Y cuando salió, And when he came out, se rasuró, he shaved his beard. se preparó He prepared himself y se fue a la guerra. and he went to war. Y se fue a la guerra. And he went to war. Y se fue a la guerra. He went to war. Se fue donde nunca debió haber He venido. went wherever he didn't lack time. Estando en tiempos de batalla, To being in a battle estando en times, tiempos de to guerra, being in war times, las batallas son la evidencia. the battles are the Las evidence. batallas son la The evidencia battles are the de evidence que eres un gran líder. that you are a great leader. Estás pasando problemas. You are going through problems. Solamente los cobardes se echan para atrás. Just the cowards go backwards. ¿Sabes que un valiente también tiene miedo? Do you know that a brave man have ¿Sabes que un fear? valiente tiene miedo? A brave man have fear. ¿Sabes que un valiente tiene You miedo? know that a brave man fears. Es un sentimiento It natural. is a natural feeling. La diferencia con el líder The difference with the leader es que el líder avanza hacia adelante, is that leader moves forward, aún con miedo, even though aún fearing, con temores, even though fearing, aún con incertidumbres. even though with uncertainty. Yo te creo, Señor. I believe you, God. Yo te creo, I Señor. believe you, Lord. Yo te creo, I Señor. believe you, Lord. No sé cómo lo vas a hacer, I don't know how you're going to do pero it, yo te creo, but Señor. I believe you, God. No sé cómo va a I don't suceder, know how it's going to pero happen, yo te creo, but I Señor. believe you, Lord. No sé cómo, I don't know how, pero yo te creo, but I Señor. believe you, Y Lord. sé que me estás enseñando. If I don't know how I'm teaching, Sé que me estás I enseñando. know that you're teaching on me, Yo te creo, but Señor. I believe you, Lord. Y sigo avanzando. And keep moving forward. 3. Number 3, Híjole, si ya subió la alabanza, the worship already come up. quiere decir que ya fue el tiempo. Todavía no iniciamos la primera parte, hijo, y son 4. Van a tratar de difamarte. They're going to try to defame you. Van a tratar de difamarte. They will try to defame you. Oye, Yeah, hey, anteriormente, priorly, cuando te ibas de pachanga, when you went for party, cuando ibas a las discos, when you went to the discos, cuando ibas a los bares, when you went to the bars, cuando ibas a los bailes, when you went to the dance nadie parties, decía nada. nobody says nothing. Pero ahora hasta aleluya te dicen. But now they tell you, hallelujah. Ahora ya cambiaste. Oh, now you change. Antes, Before in the past, last todo time, te gastabas you spend all your money y nadie te decía and nada. nobody says nothing Pero about ahora it. diezmas, But now you give your ahora time ofrendas, and you do the ahora offering Dios te multiplica and God y multiplying on todos te you empiezan a difamar. and they all Y defame todos te you empiezan a hablar mal and de they ti. all talk bad about you, Y sobre todo las mamás. especially the moms. ¿Qué hice para merecer esto? What did I did to deserve this? La religión de mis padres. Religion of my parents. Ahora tú ya estás cambiando todo. Now you're changing everything. Yo que he dado tanto. I gave too much for you. Y los amigos And the friends, que no son amigos. which are not friends, Porque un amigo te lleva a trabajar. because a friend brings you work, Un amigo te lleva a a producir. friend brings you to produce. Un amigo A friend te enseña cómo abrir una empresa. teach you how to open a company. Pero un amigo que te lleva a la parranda. But a friend that brings you to the party, Aguas, es tu enemigo. be careful, he's your enemy. No lo tomes a mal. Do not take it in the wrong way. Nadie quiere que le vaya mejor que a uno. Nobody wants to doing well than ourselves. Por eso van por ti. So that's why they go to take you. Ya saben que tú vas a pagar. They know that you will pay. Ya saben que tú vas a sacar el billete. They know that you will take the money out. ¿Por qué? Why? Porque
Porque ya saben y les vale. because they know and they don't care. Porque ellos ya están destruidos. They are destroyed already Y también te quieren destruir. and they want to destroy you. Pero amigos somos. But friends we are. El líder que está preocupado por ti. The leader which is worried. El líder que te está hablando para que vayas The al grupo de leader amistad. which is calling you to go to the Para que friendship no te group pierdas. so you don't get lost. El líder que te dice, ven The a la leader academia. that says go to the academy. Ven al grupo de amistad. Go to the friendship group. ¿Cómo estás? How are you? ¿Cómo te sientes? How's everything going? Ese es el que te ama. That is the one that loves Ese you. es el que está al pendiente de That ti. in that is a war in you. Porque dice la palabra de Because Dios the word of God says en Juan 15:3. in John 15:3, Híjole, no hay mayor amor. there is no 15:13. No hay There's mayor no amor. bigger love. No hay mayor amor There is no bigger love. que el que da La vida. la vida, That the one that un gives amigo life por el amigo. for a friend. Pero de repente tú puedes decir, But suddenly you can say, pero es que yo no tengo amigos. I don't have friends, pastor. Espérame. Hold on, wait a minute. Dice el proverbio, The proverb says, para ser amigo, in order to be a friend, perdón, para tener amigos, in order to have friends, para tener amigos, for you to have friends, hay que ser amigo. you must be friend. ¿Quieres amigos? You want friends? ¿Quieres amigos? Do you want friends? Sé un amigo. Be a friend. Sé un amigo. Be a friend. Tienes que ser un amigo. You must be a friend. Tienes que ir por el amigo. You must go to take that friend. Tienes que accionar la You amistad. must action the friendship. Tienes que accionar la You amistad. must action the friendship. Number four. Number four. Van a tratar de amenazarte. They will try to threat you. Dice Nehemías 6:9. Nehemiah 6:9. Porque todos ellos Because they all nos amedrentaban diciendo, made us afraid, saying, se debilitarán las manos de ellos en la obra. their hand shall be weakened from the work. Y esa obra no va a ser terminada. What it be not done. Ahora pues, oh Now, Dios. therefore, O God. Ahora pues, oh Dios. Now, therefore, O God. Fortalece tú mis manos. Straighten my hands. Me llega una cita. It comes Híjole. Salmo 144. Psalms 144. Salmo 144. Psalms 144. ¿Sí, Charlie? Charlie, No, está dormido. despierta. No contestó. 144 y dice, bendito sea Dios, It says, blessed be the Lord my strength, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla which teach my hands to war y mis dedos para la guerra. and my fingers to fight. Es Él. Is Him. Él es el que me va a preparar. He's the one that will prepare me. Es más, On top, es el que va a pelear por mí. He's the one that will fight on me. Es más, On top, es el que va a ir como poderoso gigante delante He's de the mí. one that will go like a mighty God Es in front of me. más. On top, Es el que va a provocar que ninguna arma forjada se levante He's contra the one mí. that will provoke that any weapon placed against me. Es más, On top, es el que mandará a sus ángeles He's the one that will send His angels. para que no nada más acampen, So they just don't just camping, sino también guerrían a favor but de mí. burn around me. Ese es mi Dios. That is my God. Ese es mi Dios. That is my God. Pero para eso tengo que fortalecer la fe. But for that, I need that strengthen my faith. Para poder confiar en Dios, In order to trust God, tengo que fortalecer mi I fe. need to strengthen my faith. Y no hay otra manera de que fortalezcas And tu fe. there is no other way that you can strengthen your faith. Lo dije la semana I pasada. tell you last week, Levántate, Charlie. Charlie, stands Grítalo. up, scream it, yell it, Grítalo. yell it. Grítalo, grítalo. Diles. Síguele. ¿Quieres predicar? Síguele. Amén. Amen. Listening La fe es of por el oír. Word of God. The faith is by listening. La fe es por el oír. Faith is by listening. La fe es por el oír. Faith is by listening. Si no oigo, If you don't listen, si no escucho palabra if de you don't Dios, listen Word of God, si no voy al grupo de if amistad, you don't go to the friendship si no group, voy a la academia, if you don't go to the academy, si no me instruyo los if domingos, you don't get instructed on Sundays, no tienes fe. you have no Es faith. imposible. It is impossible. Porque la fe es por el oír. Because faith is by Si listening. no escuchas música cristiana, If you don't listen Christian music, si no ves videos cristianos if de you don't see prédicas, Christian videos or preachings, estamos en YouTube we are in YouTube, y yo veo mis reviews, and I can see my reviews, 40, 40, 100, 100,
Y veo otros, And I see others, 50,000, 50,000, 100,000. 100,000. Y veo los míos, And I see mine, 40, 40, 50. 50. Quiere decir que nadie de Justicia y Amor ve mis That videos means that any of Justicia Amor see my videos. que estamos formando. What we're forming on. Por lo menos, si los ves tú, At least if you see my videos, levantaríamos un paso más. we get a higher step. Pasaríamos de 100 We go from 100 a 120. to 120. Pero aumentaríamos. But we raise up the reviews. Pero acuérdense que es una gran obra. But remember that it's a great job. No es en nuestras fuerzas, It's not in our strength. es en el plan de Dios. It is in God's plans. Última, Last but not least. última. Last, Usarán una falsa profecía. they will use a false prophecy. Dice la palabra de Dios en Nehemías 6 del 10 al 12. Nehemiah 6, 10 to 12. Vine luego a casa de Semías, hijo de Delaira. Afterward I came unto the house of Semaiah, the son of Delilah, Hijo de Mehetabel, the son of Mehetabel, porque él estaba encerrado, who was shut up. el cual me dijo: And he said, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo let us meet together in the house of God within the temple. y cerremos las puertas del templo, And let us shoot the doors of the temple, porque vienen para matarte. for they will come to slay thee. Sí, Yeah, esta noche vendrán a matarte. in the night will they come to slay thee. Entonces dije: And I said, un hombre como yo ha de huir. should such a man as I flee? ¿Y quién And who is que there fuera como yo that being as I am entraría a un templo para salvarse la vida? will go into the temple to save his life? Si entro ahí, If I will not go in, ya no voy a poder salir. and Lord, I perceive that No, God had no, not no, sent no, him. no voy a entrar. No, I don't gonna get in. Y entendí And I understood que Dios no lo había enviado, that God has not sent him, sino que hablaba aquella profecía contra mí, but that he pronounced this prophecy against porque me. Tobías For Tobiah y Zambalat and Sanballat lo habían sobornado, had hired him, lo habían utilizado. had utilized him. Dice 2 de Corintios 2 14, of Corinthians 14, no, 1 de Corintios 14:3, 1 of Corinthians 14:3. que la palabra profética, The prophetic word, tiene que edificar, it must edify, tiene que consolar it must consolate it, y tiene que and it must exhortar, exhortar. exhort it, No se lo dije, exhortar, consolar y animar. and to motivate you. Si no te consuela, If he didn't consolidate, si no te if he didn't motivate you, si no te exhorta if he didn't exhort you y no te anima, and didn't motivate you, no es de Dios. it is not from God. No es de Dios. It is not from God. Porque solamente te van a tratar de confundir. Because they're just going to try to confuse you. De hecho, In fact, no he permitido mucho el mover profético en justicia y I amor, haven't allowed the prophetic move in Justicia Amor porque aquí todos nos conocemos. because we all meet each other. Pero viene un profeta. But here comes a prophet. Él no te conoce. He didn't know you. Él no sabe nada de ti. He didn't know anything about you. Él sí tiene el derecho He has the right de hablar palabra to profética talk a prophetic word porque no te conoce. because he didn't know you. Pero no me malentiendas. But don't misunderstand me. No quiere decir que no podamos ser usados It proféticamente. didn't mean that we cannot be used prophetically. Lo único que cuido es que no nos movamos en lo almático. The only thing that I'm care is that we don't move about the soul things. Porque cuando nos movemos en lo Because when almático we saw in the almatic stuff y yo conozco a la and persona, I know the person, entonces le voy a dar una palabra de acuerdo a mis so I emociones. can give a word according to my Porque ya la emotions. conozco. Because I know the person. Ya sé qué pie cojea. I know which feet he crawled. Ya sé los errores que hace. I know the mistakes he made. Ya sé por dónde anda. I know where he's going. Y puedo manipular la And I palabra de can Dios. manipulate the word of God. Pero si no la conoces, But if I don't know the people, si no lo conoces, but I don't know the person, puedes lanzar esa palabra de you can Dios. throw that word of prophetic. Porque Dios te está utilizando. Because God is utilizing you. Ya me llegó para edificar, Here comes to edify, para exhortar to exhort, y consolar. and to consolate. Son esos tres elementos. There are three elements. Edificar. Edify, Consolar consolate, y exhortar. and exhorting. Edificar. Edifying, Te tiene que edificar. what must edify on Te you? tiene que revelar los planes It de must Dios. reveal the plans of Te God tiene on que you. exhortar. It must exhorting you. La exhortación no es un regaño. Exhortation is not a spulk. Es un ruego. Ruego. It's a begging. Por acá. Es un ruego. It's a begging. ¿Cómo es ese ruego?
How is that begging? Así dice la palabra de Dios. This is how it works, of God says. Como cuando la regaste, As when you screwed up, como cuando hiciste algo mal as when you did something wrong, y con las orejas caídas, and with the ears down, con el hocico sangrando, with the mouth con la bloody, cola entre las patas, and the tail under your feet, vas con el esposo o la esposa you go with the wife or husband, y le empiezas a decir, and you say, you know what? perdóname, I am sorry. la regué, I screwed up. no sabía, I didn't know about it. perdóname, I'm sorry. perdóname, I'm sorry. ándale, Please perdóname. forgive me. La regué. Forgive me. I screwed up. Eso es exhortación, That is exhortation. edificar, Edifying, exhortar exhorting, y consolar. and consoling. Amén. Amen. Podemos cantar una canción. Así peleo mis Vamos, batallas. ponte de pie. Así peleo Vamos, ponte de mis pie. Stands up. batallas. Ponte de pie. Así peleo Stands up. mis Ponte de pie. batallas. Stand up. Vamos, ponte de pie. Stand up, please. Así peleo mis batallas. Vamos. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Tú preparas una mesa para mí Guillermo, en presencia